كورات تختاتلتنا نلمون كم تلمود حانت بلوزت فيلم حيثنا لكم قريبنا لنا كأساب موداتا حابيركم ناس انحو فلماقن نزا فيلم كتريوا كلهم بلايك جمرو سنة مكتتال فيلم ناس جمر አና አብ መደገስያ ኮይና ሰይሎ ኽትጻወት ከላዩ ዘርየና ሰብኣያ ዲያ ድማ ናብቲ አና ኮፊላቱል ዘላ ዓራት ንሱውን ሞጺኡ ኮፍ ይብል አና ነቲ ጸዋታ ደው ተብሎ እቲ ሰብኣያ ዲያ ድማ ነታ መጻወቲ ሰይሎ መንጢሉ ካብኣይ ርሕቆ ካብኡ ቀጺሉ ድማ እቲ ሰብኣይ ናአና ገጸ ሃርማ ኣብቲ ዓራት አውዲኡ ድማ ከደፍራ ይሞክር ነገር ግን አና ዋዛ አይነበረትን بእግራ ሃሪማ ናብ መሬቱ ተውድቆ ነሱ ድማ ሕማቀኛ ይውቃዕ ድሕሪኡ አና ተኸሲሳ ቤት ፍርዲ ትቐርብ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንክታርድኦም ድማ ይሓትዋ ነገር ግን ኣዲኣ ናይ አና እቲ ሰብኣያን ጓላ ኢዳ ኣልዒላ ከም ዘይፈልጥ ትዛረብ ወሲኻውን እቲ አና ትብሎ ዘላ ሓሰት ከም ዝኾነ ትዛረብ እቲ ቤት ፍርዲ ድማ ንአና ን4 ዓመት ኣብ ቤት ህንጸት ንክትጸንሕ ይፈርደላ ሽዑን ሽዑ ድማ አና ተኣሲራ ምስተን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ማእሰርቲ ትውሰድ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ በጽሓ እቶም እሱራትን ሰራሕተኛታትን ነቶም ሓደሽቲ ዝኣትዉ ዘለዉ እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክብልዎም ይስምዑ ሽዑን ሽዑ ድማ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ፈተሻን ዩኒፎርም ክዳንን ይህብዎም በዛዕባ እቲ ዋርደን ፍራንክ ባራካን ዝተባህለ ቤት ማእሰርቲ እውን ሓበሬታ ይህብዎን ዳሃር ነተን ኣጓላት በይንን ኣብ ዝእሰራሉ ክፍልታት ይወስድዎን አና ተዋሂብዋ ዘሎ ዓራት ምስ ጀኒ ጥቓ እዩ ጀኒ ድማ ኣብ ዓራታ ኮይና መጽሓፍ እያ ተንብብ ዘላ እታ ጎረቤታ ነቲ አና ተሓታ ዘላ መልሲ ምሃብ ተኣቢ ምስ ወግሐ ግን ቀዲማ ተላዒላ ንታሕቲ ንአና ትሪኣ ቆንጆ ምዃና ድማ ተስተብህል አና በቲ እታ ጎረቤታ ዝፈጠረቶ ድምፂ ተረቢሻ ትለዓል እታ ጎረቤታ ድማ ንክንቀሳቐሳ ናብቲ ጋርደን ሒዛታ ትኸይድ ኣብቲ መንቀሳቐሲ እሱራት ብዙሓት ኣጓላት ይንቀሳቐስ ኣለዋ ሓንቲ ካብኣተን ድማ ኮዲ ዝተባህለት ንአና ክትፋለጣ ትመጽእ ነገር ግን ኮዲ ንአና ፈራሪሓታ ትኸይድ ድሕሪኡ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ መመገቢ ኣዳራሽ ይራኸባ ኮዲ ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ዝመጽእ ሓደሽቲ እሱራት ናይ ምሕዝነትን ሓለዋን ሕቶ ባዕለን እየን ዘቕርባለ ነይረን ንስኺ ድማ እዚ ኩሉ ጽባቐ ሒዝኪ ብዙሓት ፈተናታት ይገጥመኪ ስለዚ ምሳይ ዕርክነት ፍጠሪ ተዘይኮይኑ ኣብ ኪራና ጠቆመት እዚ ትዕቢትኪ ድማ ኣብ ሓደጋ ከውድቐኪ ኢላ ንአና ደፊኣት ገድፋሞ አና ድማ ምስ ሸሓን ናብቲ መሬት ትወድቕ ሓደ መዓልቲ አና ነቲ መመገቢ ኣዳራሽ እናወልወለትን ከላ ብኮዲን መሓዝታን ትጥቃዕ እሳተን ዝሓሰብኦ ናይቲ ቦታ ካሜራ ጥፊአን ትምህርቲ ክኾና እዩ ኢለን ወቂዕና ኣይኸዳ ንሳ ድማ ሽዑን ሽዑ ናብ ሕክምና ትኸይድ እቲ ማናጀር ድማ እንታይ ገጢሙ ክል ይሓታ ነገር ግን አና ምንም ኣይተዛረበትን እታ ነርስ ጀን ድማ ጽቡቕ ገይራ ትምርምራ እሞ ንፍራንክ ድማ ሓገዝ ንክትሓተታ ማኽራ አና ድማ ናይዛ ነርስ ምኽሪ ሰሚዓ ናብቲ ዋና ሓላፍ ከይዳ ኣብቲ ቦታ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ትሕብሮ ንሱ ግን ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ጽቡቕነት ከዋግዓ ይጅምር ካብኡ ድማ ናይ አና ፋይል ኣውፂኡ ምስ ረኣየ ከምዚ ይብላ እንድሕር ንስኺ ድሕንነት ክሕልው ክትገብር ደሊኺ ንኽልቲአና ዝጠቅም ርክብ ንፍጠር ይብላ ንሳ ድማ ነቲ ሓሳብ ከይተቐበለቶ ወፂኣ ትኸይድ ጀኒ ድማ ኣብቲ ክፍላት ጽበያ ስለ ዝነበረት ምስ ፍራንክ ዝነበራ ወግዒ ከመይ ኮይኑ ትብላ ጀኒ ብዛዕባ ንአና ትዕልላ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ን5 ዓመት ከም ዝተቐመጠት ኩሉ ነገር ድማ ከም ዝሓልፍ ትሕብራ ጀኒ ድማ ንአና ትስዕማሞ ንከይጭንቓ ነብሰን ክሕጉሳ ድማ ይውስና እታ ቐጻሊት መዓልቲ ድማ ኩለን እሱራት ግራመር ክመሃራ ይረኣያ አና ንክፍላ እናረኣየት ከላ ኪራ ድማ ንአና ትርእያ ካብኡ ናብ ኣመጺኣ ክትዛረባ ትፍትን አና ድማ በታ ኩዕሶ ገይራ ርእሳ ትሃርማ ጀኒ ድማ ነቲ ኩነታት ትዕዘባላ አና ድማ ሽዑን ሽዑ ምስ ኮዲ ንምዝራብ ትውስን ጆ ድማ ትዛረብ
ኣናን ኮኒ ድማ እቲ ግጥም ይጅምርኦ እቶም ሓለውቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ድማ ጠጠው ያብልወን ኣፈራሪሖም ድማ ይሰድወን እቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ባቶን ኮዲ ብምቅርራብ ኣናን ጆን ነገራት ንክዘራረቡ ግን ድማ ኮዲ ዘይሓሰበቶ ኣና መፍርሒት ከም ዘይኮነትን ነተን ዕርክታ ድማ ንክምለሳ ትገብረን ኮዲ ንኣና ከምዚ ትብላ ኣና ንነብሳ ከም ወሳኒት ሰብ ናይ ዝጉጅለ ገይራ ክትሓስብ እንተኮይና ዝኾነ ነገር ገይራ ከተረጋግጽ ከም ዘለዋ ትዛረብ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኩለን ኣጓላት ኣብ ክፍለን ይእከባ ኮዲ ድማ ነተን ሓደሽቲ ኣጓላት ፍልይ ዝበለ መስተ ትህበን ናብ ኣና ይመጽእ ብዝኾነ ሓሳብ ኣና ድማ ንኪራ ናብቲ ባእስታ ተእትያ ደለየት ኣና ናብቲ ናይ መዘናግዒ ክፍሊ ክትኣቲ ደልያ ነበረት ነገር ግን ተወቂዓ ተመሊሳ ኣብቲ መሬት ትወድቕ ኮዲ ድማ ነተግባር ብስልካ ጌራ ትቆርጾ ነበረት እቶም ሓለውቲ ድማ ንኽልቲኦም ፈልዮም ንኣና ንቤና ሒዞም ናብቲ ዲቴንሽን ሰንተር ሒዞም ኣይኸዱ ክዳና ንክተውፅእ ድማ ይሓትዋ ምስ ኣውፅአት ድማ ንቤና ቆሊፎም ኣይኸዱ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣና ናብ ዳይሬክተር ትውሰድ ድሕሪኡ ድማ ከእንደገና ሒዞማ ናብ ፍራንክ ይወስድዋ ፍራንክ ድማ በቲ ናቱ ሓሳብ ንክትሰማማዕ ይሓታ ተዘይ ኮይኑ ከእንደገና ናብቲ ዝነበረቶ ቦታ ከም ዝመልሳ ይሕብራ ኣና ድማ ብሓይሊ ትስማዕማዕ ድሕሪ እቲ ነገር ድማ ኣና ብሻወር ኣቲዋ ቮሚት ትብል ድሕሪኡ ናይ ኣና ሓደሽቲ ዕርክታ ኣብ ኢዳ ንክትውቀጥ የማኽረኣ ኮዲ ድማ ኣና ምስኣ ንክትኸውን ሕቶ ተቕርበላ እዚ ድማ ንኣና ሕጉስትን ክትኸውን ሓጊዝዋ እዩ ንዓርካ ድማ ከመይላ ኣብዚ 6 ወርሒ ውሽጢ ህይወታ ከም ዝለወጠት ትሕብራ ኮዲ ድማ ቃል ተኣትየላ ንኣና ከም እትሕልዋ ብዚ ኣጋጣሚ ድማ ናይ ኣና ፍሽኽታ ኣድኒቓቶ ሓለፈት ኩለን እተን ኣጓላት ድማ ነብሰን ንክዕርፋን ንክሕጎሳን ይውስና ነገር ግን ኣይተፈታሓን ነይረን እቶም ሓለውቲ ንኹለን ይጽውዕወን ጆ ድማ ናብቲ ክፍሊ ተኣቲ እተን ኣጓላት ግን ተኸዳዲነን ይርእየን ነገር ግን ጆ እቲ ምሕዝነት ኮዲን ኣናን ደስ ኣይበላን ዘሎ እታ ፖሊስ ንኣና ሓታቲ ከም ዘለዋ ብምሕባር ሒዛታ ትኸይድ ኣና ድማ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢላ ኣብቲ መሕተት ክፍሊ ትጽበላ ሃንደበት ግን ኪራ ምስ ዝኾነ ሰብ ከተጨቃጨቕ ትርእያ ኣና ድማ ንኣዲኣ ብምርኣያ ብጣዕሚ ትግረም ኣዲኣ ክሳብ ሕዚ ጓላ ከም ዝጎደአትን ስብኣያ ድማ ንጹህ ከም ዝኾነን ጌራ እያ ትሓስብ ዘላ ኣና ድማ ከምዚ በለታ ስብኣይኪ ምስ ዝኾነት ጓል ፍሉይ ርክብ ነይርዎ እታ ጓል ድማ ኣነ እየ ብምባል ዓዊላ ትዛረብ እቲ ሓላው ድማ ንኣና መጠንቀቕታ ይህባ ምኽንያቱ ድማ ኣና ተናዲዳያ ነይራ ምኽንያቱ ኣዲኣ ስብኣያ ኣብ ልዕሊኣ ብዙሕ ነገር ከም ዝብዕልግ ትፈልጥ እያ ነገር ግን እቲ ሓቂ ክትቕበሎ ትፈርሕ ኣና ድማ ንኣዲኣ ከምዚ እንተኮይንኪ ከተሓትኒ ከይትመጺ በጃኸይ ትብላ ኣና ካብቲ ክፍሊ ወፂኣ ከይዳ ንኮዲ መሓዛ ኩሉ እቲ ዘጋጠማ ትዕልላ ኮዲ ድማ ንኣና ትሕግዛ ኪራ ሃንደበትን ኣና ክተጥቃዕ ትሞክር ነገር ግን ቀዲማ ኣና ንኪራ ናብቲ መሬት ደፊኣ ትገድፋ ባእሲ ድማ ይለዓል እቶም ሓለውቲ ድማ ንኹለን የላቕወን ንኣና ግን ናብ ፍራንክ ሒዞምዋ ይኸዱ ፍራንክ ድማ ክልተ መረፂ ይህባ እቲ ሓደ ኣብ ሓደ ዕፁብ ክፍሊ ንኽልተ ሰሙን ዝኣክል ምቕናይ እቲ ካልኣይ ድማ ምስኡ ምዝንጋዕ እዩ ይብላ ድሕሪ ንእሽተይ ሓሳብ እታ ካልኣይ ቁፅሪ መሪፃ ምስኡ ድማ ትዘናጋሕ ድሕሪኡ ድማ ሻወር ትወስድ ነገር ግን ኣና ኣብቲ መደቀሲኣ ዝተፈለየ ዝኾነ ባህሪ ምርኣይ ትጅምር ነታ ዓርካ ጀኒ ምውቃዕ ትጅምር ሰቂላ ድማ ይቅርታ ትሓታ ሃንደበት ድማ እቶም ሓለውቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ፈተሻ ይገብሩ እናፈተሹን ከለዉ ድማ ኣብ ከንፈር ናይ ጀኒ ውቃዕ ይረኽቡ እሞ መን ወቂዕኪ ይብላ ንሳ ድማ ኣና ትብሎ እቲ ፖሊስ ድማ ንኣና ሒዝዋ ናብ ፍራንክ ይወስዳ ኮፍ የብላ ፍራንክ ድማ ክደራርዛ ይጅምር ድሕሪ ምርኻብ ምስ ተሓላፊ ኣና ምስ ኮዲ ትራኸብ ኣና ግን ንኮዲ ብዙሕ ኣይኣመነታን ሽዑ ንሽዑ ድማ ይበኣሳ ኣና ክትንቀሳቐስ ኢላ ትወፅእ እሞ ምስ ጎረቤታት ጀኒ ትራኸብ ጀኒ ግን ምስ ኣና ክትዘራረብ ኣይደለየትን ኣና ግን ናብ ካሚለ ክፍሊ ትኸይድ ነገር ግን ኮዲ ትረኽባ እሞ ምስ ጀኒ ወሲዳ ክትዓርቐን ትፍትን ነገር ግን
اتي نجر كساخعي قالن وداس كتحرقا مسكودي كباسا يفتنا أنا شاورنا وسدت نكلا كيرا دما نابت تحصبو لزلا كفلي زليلا كتأت توسن نابت كفل آتيا دما نانا كتكيتا قديفاتا تخيد أنا دما ناب حكمنا تخيد اتا حاكم دما بزحبا أنا اجاني خلام كأتصال معالت دما أنا نكاملي حداش عركات رغبام نسا دما أنا نكتحقوس تحقزام نايك أدم تذكرتات يذكروا مو دحرجن هاندبتنا مريت ودق كاميلي دما تسحق أنا نخالاي كزي أب إيدا توقت أسأل دما نكاميلي ترخبا ناب كفلاتيا دما فوميت تبل جين دما تمعدا نايس راحش دكتور كريا كم زلوا دما تحبرا أنا دما تبساجو جين دما قديفاتا تخيد أنا دما شعون بتمزنا قعبوتا تخيد أبو دما كيرا ترخبا شعو دما تتحيزني قطما اتم حلوت دما مزيون يفليون نانا بكفلن يأتهون اتا حركا كود دما مزيها نيك تحقزان تمكر أنا جن دفيات قدفا كود جن كتزاربات فتن نجر جن كسمعي كالتن كودي ون قديفاتا تخيد جين دما تلعيلا نانا تسيا نابت مدك اسيات وسدام نكيتي جانا نقدما مسات دكس جاني نانا بتعم تحقزا نتتتقوم زنبرت سوسون نكتقدفو يسمع معها جندما أنا بتعم كبير كزي خونا قلتيف كان محداق دما بتعم تشجر تمليسا ناب كميلي تخيد كودي دما برحو طريامو بفتنة كيرات اللاخا لقرقن أنا كام عبودي قبرا اتم حلوت دما ناتون اسرات عب مريت نكدقسا يحبروون نقرقن أنا كتسمعي كالتن اتي بوليس دما نكت الرقاقع يحقزا نقرقن كسمعي كالتن فرانكون عجاقك حقزا كيبلا حجون هاي سمعتن اتي بوليس دما ايدا كحزا يفتن نت بوليس كتمنزع انتبل دما تهسا حيتا نفرانك قصو تهرمو بازي مخنيات دما نور حز اكل عبعصو كفلي اسروام نكخفتوا ولا كوانت لمنت ما نمك سمحي كالن حدا معالتي بشحانة غيرهم مقبيه هوا نسا دما نت مقب بليعة بات شحانة غيرها نفسها قودئتا اتم حلوت دما يرئيوا مو حيزو ما ناب دكتور يوسدوا أنا نفسها مسفلة دما مس ونبر تأثيرا نبرت عبقصاون نكيت الزارب ما ستغيروا نبرت دكتور هان دما ناب تكفل أتيا ناب أنا بمقرب دما استوسن حتوتات محتات جمرت قدمي اغن نتا عبقص استغبر لا ماسك أوصأت اللام أنا جن نفسها كتقود حاسبة كم زي قبرتها تزارب نقر جن تا دكتور ناب محكم بوتا سردتها اتا نرس نانا تفلت أصل زنبرت اتا بإيدا تأثيراتو زنبرت بمفتاح كوفا بلتا كابو قزيلا دما انت كم استفتر حتى تتام اتا نرس جن نيجزيها ودستا كبلو بوز حسابات عب حدا محالتي موتالو إلى حبريتا تهبام دحر ساعة دما عبتي هدراش أنا بينا كوفي لا تحسب نرس دما مسيحة كندقنا تحقزا نتا نرس نادي أكتري أكم تدلي تحبرا حرس توستنك زي دما عادي أنا كتري أتمسمو يكرتا دما تحتا كابزي مسوز الدما تتحيزن نابناي موزيك أمريت كم زخدا قال تأتولا كابتي قزا مسوز الدما ناب فرانك توسد فرانك اتي زحالف نجر كل زاربامو دحر حجي كومو زبل سرح نكاي تسرح عاطنقيقو نابتي زنبرت كفلي ملسام انا ناب كفلا مستملست اتي توقطن مطفات صعر دحرون نجاني قرتا تحتا نابت قدم حز قبر زنبرا نفسن محقواس سرح يجمرام بدحريو دما انا عبت ممقب الدراش مقبنا بلعت رأه كودي مسمو حاستا دما كابتناتا طربيزا قصيلين زنبرام ان كودي دما نانا باتي مقبنا قبرا يوقعا كيرا دما ناب انا قريبا كساد حنيقا نابت مقبا بقصات دفعام انا جن من ما يبلتن دحريو دما انا مريتنا انا ولولتن كلا حانت بوليس مسيا نانا حيزانا بفرانك توسدا فرانك دما سيل حيزو عب حدا قزاي صنحا نس دما ناي سيلو كلت كم زلوكي سميع يبلا سلاز دما عبز تلامامدي ناب ودر كتقربي اخيبلا نانا ناي مفرار صحفاتي الإخالا كودي دما مستن محاستا كوينا
ኣብ ዝረኸበታ ቦታ እናወቕዐት ገጻ ድማ ቆራሪጻታ ኢዳ እውን ሴሎ ንኸይትጻወት ብእግረን ረጊፀን ኣይኸዳ ናብ ሕክምና ትውሰድ። ፍራንክ እውን ናብቲ ሕክምና ይመጽእ። ምስ ረኣያ ድማ ኣጀኺ ኮዲ ናይ ኢዳ ትረክብ እያ ኢሉ ኢዱ ድማ ናብ ናይ ኣና እግሪ የቕርቦ። እታ ነርስ ድማ ነዚ ትዕዘብ ነበረት። ፍራንክ ምስ ወፀ ድማ ኣና እታ ነርስ ክትዛረባ ናብ ቢሮኣ ትኸይድ ከእንደገና ትፈርሕ። እታ ነርስ ድማ ኣጀኺ ክሕግዘኪ እየ ትብላ። ፍራንክ ድማ ኣብ ቢሮኡ ኮይኑ ብሰኩሪቲ ካሜራ ይዕዘበን ነበረ። ፍራንክ ድማ በስተግበራ ተናዲዱ በተን እስራት ገይሩ ነታ ነርስ የውቕዓ። እታ ነርስ ድማ ናብ ፍራንክ ጥራሕን ትኸይድ እሞ ንሱ ግን ምንም ክገብር ከም ዘይኽእል ናይ ኣጋጣሚ ጉዳይ ይብላ። ነገር ግን እታ ነርስ ፍራንክ ይሕሱ ከም ዘሎ ፈሊጣቶ እያ። ተናዲዳ ትወፅእ። ፍራንክ ግን ንክሕዝዋ ይእዝዞም። እታ ነርስ ናብ ክዳውንታ መቐየር ለኮር እናቐየረት እንከላ ሓንቲ እሱርቲ መፂኣ በካራ ቀቲላታ ትኸይድ። ኣና ድማ እቲ ኩነታት ትርኢ። ናብ ፍራንክ ድማ ትውሰድ። ፍራንክ ድማ እታ ነርስ ብኮዲ ከም ዝተቐተለት ይዛረባ። ድሕሪኡ እቲ ታለንት ሾው ይጅምር። እቲ መድረኽ ድማ ኣና ትርከቦ ሴሎ ሒዛ ትቐርብ። ምጽዋት ድማ ትጅምር። ድሕሪ እቲ ውድድር ድማ ፍራንክ ናብ ኣና ቀሪቡ እቲ ዝገበረቶ ኩሉ ብጣዕሚ ፍሉይ ከም ዝነበረ ይሕብራ። ኣብ ዝሓሸ ውድድር ድማ ከም ዘቕርባ ተዛሪቡ ነገር ግን ሕጂ ክዳና ንክተውፅ ይሕብራ። ናብቲ ክፍላ ምስ ተመለሰት ድማ ነታ ጎረቤታ እቲ ኣብ ልዕሊ እታ ነርስ ዘጋጠማ ኩሉ ትዛረባ። ሽዑ ድማ ከም ዝትብላ ንፍራንክ ክትኣምኖ ከም ዘይብላ ትዛረባ። ቀፂሉ ድማ ኣና እናሓለፈት ከላ ምስኒ በዓል ኮዲን ጆን ትረኸብ። የፈራርሓኣ ድማ ካብኡ ኣና ምስ ሓንቲ ዓርካ እቅድ ያውፅኣ። እቲ እቅድ ድማ ብጽባሐይትኡ ናይቲ ዓርካ ስልኪ ሒዛ ናብ ናይ ፍራንክ ቢሮ ከደት። ፍራንክ ድማ ከም ኣመሉ ንዕውረድ ይብላ። ቀፂሉ ናይ ኣና ኬዝ ብኮሚቴ ክምርመር ዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ቢሮ መፂኦም እቲ ናታ ጉዳይ ክምርምሩ ይጅምሩ። እቶም ኮሚቴ ድማ ንኣና ይሓትዋ ብዛዕባ ኩሉ ነገር። ንሳ ድማ ከም ዝተጸጸተ ትዛረቦም። ፍራንክ ድማ ኣብቲ ኣኼባ መጀመርያ ብዛዕባ ጽቡቕ ይዛረብ። ዳሓር ድማ ብዙሓት መሰረታዊ ጸገማት ከም ዘለዋን ስለዚ ድማ እዚኣ ካብዚ ክትወጽ የብላን ይብሎም። ካብኡቶም ኮሚቴ ድማ በቃ ኣብዚ ትጽናሕ ኢሎም ክውስኑ ምስ በሉ ኣና ድማ ሞባይል ኣውፂኣትቦም። እቶም ኮሚቴ ድማ ነታ ሞባይል ተቐቢሎም ነቲ ምስሊ ይርእይዎ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ሓለውቲ ፀዊዖም ንፍራንክ ይኣስርዎ። እተን እስራት ድማ እንኳዓሰ ይብልኦ። ኣና ድማ ንኻልኣይ ግዜ መርመራ ቆፀሮ ትወሃብ። ኣብቲ ምርመራ ድማ ትፈታሕ ዝብል ወረቐት ትወሃብ። ዳሓር ናብ ክፍላ ትምለስ። ነታ ዓርካ ንኹሉ ነገር የቐንልለይ ብምባል ክዳውንታ ተቕሊላ ክትከይድ ኣብ መንገዲ ኮዲ ትረኸባ። ይቅርታ ገይረልኪ እየ ኢላ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ነፃ ትወፅእ። ኣና ናዲኣን ድማ ይራኸባ። ፊልምና ትውዳእ ድማ ኣና ሴሎ እናተፃወተት እዩ።